ଷାଠିଏ ହାଇବା ଗଲା ବାଲି ନେଇକି ଆସି ଏବଂ ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ ଯାକ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟାରେ ସବୁ ବାଲି ଗଦା ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ମିନିମମ୍ କାଟରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଲି ଗଦେଇକି ତାକୁ ପୁରା ଚାଲାଣ କରିବାକୁ ନିୟମ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତହସିଲଦାର ଚିଠି କରିଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟରକୁ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆମର ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେତେବେଳେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛି ଠିକାଦାରଙ୍କ ପାୱାର ପାଟ ନିଜ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର କରୁଛି ଏବଂ ଥାନାରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଚୌକିଆ ଆମ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଡାକିବା ନାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କଥା जोटा आपण जो विषय कहले ये है केते 24 तारीख ये बाबत रे 24 जुलाई 24 रे मो ऑलरेडी आपण मते जो प्रश्न पछारिले ता पूर्व ऑलरेडी मो जिलापाल को देइछि मो एना आउ टिके पूर्व जो कहउतिली जे जिलापाल आसिकरी विजिट करिवे एटा मो ऑलरेडी से काम सारिछि बाकी रहला आपण माने किछि खराब भाबिबे नाही मु आपण मानकर सहयोग लोड़ुची आपण माने डायरेक्ट जो कहले बालीगदा होइछि घाट होउछि आपण मानकर भी समाज रे किछि करिवा पे कर्तव्य रहिछि आपण मानकर संवाद परिवेषण ही समाज को परिवर्तन करि परिबो आपण माने डायरेक्ट टेलीकास्ट करिकरी सेगुडा को देखांतु समस्त जानतु से बाली एक्चुअली जो चोरा बाली गदा कोठी हेछि बाली घाट केमिति चोरी होछि एतरे आपण मानकर भूमिका अछि मोर मध्य भूमिका अछि जदि आपण गणमाध्यम आ मु जदि आमे उभय मिसिबा ताहले नियाळीरू संपूर्ण भावे चोरा चालाण बाली बंद हो जिवो खाली मोर दरकार आपण जेते प्रसारण करि परिबे आपण निजे बोधे जानि नांती आपण को जो प्रसारण करूछंती ताको समस्त जिलापाल भी मध्य देखुछंती ताको दृष्टिगोचर होउची आपण मु एबे जदि कहिबे मोने व्हाट्सएप खोलिकिरी आपण को देखै देबी केते गुडी आपण को बढिया चैनल रो जो न्यूज आसुची मु विभाग अधिकारी को सांगे सांग से क्लिप को मु व्हाट्सएप पर तां कहूची ये आसला सेटू खबर